Bienvenue à Wawel. Aussi connu sous le nom d'Al-Jalil ou de Camp Danemark, il accueille 8800 réfugiés palestiniens. Des familles entières y ont trouvé refuge pendant la Nakba, la catastrophe de leur exil lors de la création de l'État d'Israël en 1948. En équilibre précaire entre un territoire dominé par le Hezbollah et la guerre en Syrie, les Palestiniens de Wawel semblent bien loin du rêve de leur terre natale. Je me rends donc sur place pour mieux comprendre leur situation, leur espoir et leurs doutes. Abou Samra est la première personne qui accepte de me faire visiter les lieux. Coach sportif du camp, il fait partie de la génération dont les parents ont été marqués du sceau de la déportation. Lui n'a jamais connu la Palestine, et pourtant il ne rêve que d'elle. Cette idée fixe est symbolisée par un objet, visiblement cher à ses yeux, qu'il décide de me présenter. متمسك بالمفتاح لأنه ناطر حق العودة على فلسطين، يعني متمسكة إنه ترجع على بيتها على فلسطين. لو بعد 100 سنة مليون سنين ناطرة إنه يجي يوم إنه ترجع على فلسطين وترجع تأخذ المفتاح معه وتفتح بيتها بفلسطين. السلام عليكم حاج. أهلا تفضل. كيف الصحة؟ يسر. في عندك مفتاح فلسطين؟ لا. هاي عكوب. عكوب أكلة فلسطينية. عكوب فلسطيني؟ إيه. يومي سلام. Situé au nord du Liban, Wawel est l'un des camps palestiniens du pays qui a le moins subi les incursions militaires d'Israël, sans en être épargné pour autant. En 1984, 14 résidents ont perdu la vie après un raid aérien de l'armée israélienne. Israël, boum boum boum, كل هون boum 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 boum. عدو إسرائيلي صهيوني. ما بيرحم أطفال ولا بيرحم كبار ولا بيرحم صغار، بيقصف على العالم وعلى البني آدمين وعلى الكل. هون أموات مخيم الجليد. هون شهداء الثورة الفلسطينية. هون تمثال لشهداء استشهدوا على أرض فلسطين وما قدرنا نجيب الشهداء لهون، عملنا هون تمثال للشهيد. نحن كل عيد كل مناسبة بنطلع بنتذكر الشهداء، شهداء فلسطين عم بحاربوا إسرائيل. شيء استشهد ب 82 عام 82، شيء استشهد بال 75، شيء استشهد بال 87، يعني حسب كل شهيد استشهد على أرض فلسطين. عملنا هون هيدا تذكار الشهداء. Quand je demande à Abou comment il voit l'avenir de ses enfants, il se montre pessimiste. Il m'explique que le gouvernement libanais refuse d'intégrer les Palestiniens dans la société. Leur accès au monde du travail, à l'éducation et aux services sociaux est très limité. Cantonnés à travailler ou à étudier au sein du camp, les commerçants et les résidents témoignent. نحن هون فلسطينيين ضيوف بلبنان عايشين بمخيمات. انتوا كصحافي مفروض تعرفوا انه الفلسطيني في لبنان ممنوع اي وظيفة. دكتور ممنوع يشتغل، مهندس ممنوع يشتغل. حتى الفلسطيني بيحب انه يتعلم وبيتعلم، بس قد ما يتعلم ممنوع الوظيفة بلبنان. ممنوع بلبنان الفلسطيني ممنوع يملك لا بيت ولا دكان ولا أرض ولا شيء، ممنوع. وجينا لهون يعني لا حقوق مدنية ولا، بذلك بتلاقي أكثرية شعبنا عم بيسافر. هل بصل له يطلع لبرا على أوروبا عم بيطلع. أنا إلي عندي 4 أولاد والأربعة مسافرين، ما في شيء هون، ما في شغل وممنوع يشتغل. Malheureusement, les droits des Palestiniens, ils n'ont pas comme les autres pays. Ils n'ont pas de travailler comme les Libanais. Quand ils finissent son étude, ils n'ont pas le droit, même s'ils font des médecins ou des ingénieurs ou n'importe quel, ils n'ont pas le droit de travailler au Liban. Alors ils ont vivre ici jour par jour. Ils ont l'espoir d'un jour de retourner en Palestine.
معظم الطلاب بتواجه هون مصاعب اللي هي المادية، إنه ما بتقدر أهاليها يكملوا لها دراسة بلبنان، لأنه كونه إنه لبنان دولة غالية تعتبر وبالذات تعليم، ومعظم الأهالي إنه بيكون عندها أكثر من ولد، إنه ممكن يركزوا على واحد أو اثنين وبيتركوا بيهملوا الباقي. وكمان في مثلا أكثر من جهات بتعطي منح، بيسافروا على أكثر من دولة، بيخلصوا تخصص وبيرجعوا. في من المعظم بيرجع لهون على لبنان، واللي بيصح له يضل يشتغل بيشتغل برا. مشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح أرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان ثوابا. صدق الله العظيم. اقرأ سورة فيني أقرأ لك سورة تبت يدا أبي. بس هيك Au détour d'une ruelle, Abou me présente un réfugié palestinien venu de Syrie. Installé depuis peu à Babel, son histoire n'a rien de semblable à celle des autres résidents. Cet homme me raconte les raisons qui l'ont poussé à fuir la Syrie avec sa femme et ses enfants. فلسطيني من سوريا، مخيم يرموك. نحن طلعنا من اليرموك وكان العصابات الإرهابية اجت لعنا وطلعنا وصاروا يقوصوا العالم وحملنا حالنا واجينا لهون. المخيم فيه عدة فصائل، فيه النصرة وفيه داعش وفيه جيش الإسلام وفيه الجيش الحر. هدول موجودين هن اللي يخلوا هالناس تهرب لبرا تطلع خارج اليرموك. اليرموك كان تعداده 2 مليون بني آدم. هلا حاليا في 18,000 هدول اللي نزحوا من عدة قرى واجوا عليه. في بعض منهم من اليرموك. يعني مليونين بني آدم هلا عايشين بلبنان وبالأردن وبعدة مناطق بعدة دول عربية. وفي منهم هجروا إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وجميع الدول الأوروبية. أنا في إلي قرايبين هون اجيت لعندهم. أنا أولادي ومرتي برجع على سوريا. كان عندي بيتي وعندي محل شوب وعندي بيت وعندي سيارة وعندي كل شيء. لا مع بشار. أكثر الأكثرية مع بشار. ليه؟ لأنه حق. لأنه أنت قاعد ببيتك واجا واحد حرامي سرق لك بيتك وسحب عليك السلاح، أنت شو بتساوي؟ ما بتدافع عن بيتك؟ فهذا بيتنا يعني سوريا بيتنا، هي بيت يعني احنا عشنا فيها وخلقنا فيها. يعني انا كسني هلا انا خلقت هناك، ما بعرف غير سوريا، انا فلسطين ما بعرفها. En continuant notre traversée du camp, nous tombons sur un homme posté devant un immeuble. À première vue, rien ne le différencie des autres, si ce n'est qu'il porte une Kalachnikov. Abou m'explique qu'il s'agit en fait d'un membre du Fatah, le mouvement de libération de la Palestine fondé par Yasser Arafat à la fin des années 50. Mon guide engage alors le dialogue pour lui demander une interview, ce qu'il accepte. Mais c'est là que nos routes se séparent avec Abou. Il me laisse seul avec cet homme, livré à moi-même dans le bâtiment du Fatah. اسمي حسام محمد سعيد، بشتغل تكييف التبريد، منتسب لحركة فتح من 2007. هاي البناية مكتب لحركة فتح، بتحكي بالقضية الفلسطينية. حركة فتح هي ثورة وطنية، أول ثورة تأسست في فلسطين، وبتدعي لتحرير الأرض، أرض فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي. مهمتها الأساسية ومتابعة القضية حتى ما ننساها، وبتشجع الشباب انه ينتسبوا لحركة فتح دفاعا عن القضية، ومتابعا بالقضية حتى ما ننسى قضية فلسطين. يعني أجيال كلها بتلحق الحركة مع حركة فتح.
Ici, ce qui me surprend, c'est le statu quo unique en son genre qui règne entre les différentes factions palestiniennes du camp. Je découvre très vite qu'une large majorité de ces partis politiques sont affiliés à l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Actuellement, elle est dominée par le Fatah, dont l'idéologie est social-démocrate. Comme je m'en doutais, ma présence ne passe pas inaperçue. Très vite, des factions plus radicales me remarquent. C'est notamment le cas des membres du FPLP-CG, le Front populaire de libération de la Palestine du commandement général. Ce parti, antisioniste, figure sur la liste officielle des organisations terroristes du Canada, des États-Unis et de l'Union européenne. Avec ma caméra en main, leur volonté de se rendre aussi visible que possible les pousse à amorcer le dialogue. Son leader, Abu Khaled, m'autorise alors à le filmer dans un seul but, transmettre une menace à l'encontre d'Israël. Cet ancien soldat sait de quoi il parle pour être déjà passé à l'acte à la fin des années 70 en se battant contre les forces israéliennes dans le sud du Liban. Un affrontement qui s'est soldé par la perte de son œil droit. قائد الأمن الوطني في منطقة البقاع، مسؤول عن حماية المخيم في منطقة البقاع. من فتح الذراع العسكري لفتح اسمه الأمن الوطني. هذا اليوم عشان تضامنا مع الأسرى المحضرين في السجون الإسرائيلية، كلياتنا متضامنين معهم في معركتهم، معركة الأمعاء الخاوية. يعني أقل ما يمكن أن نعمله نشاركهم ولو بشيء بسيط جدا تعبيرا عن تضامننا معهم. نحن لفلسطين وتكريسا لحق العودة وإننا لعائدون وإنها لا تورى حتى النصر. نحن عم نتكلم على النكبة والسنة اللي تهجرنا فيها ولحديت الآن ما رجعنا لها، وكثير ناس عم بتقول مستحيل نرجع لبعض. يعني نحن بنقول هلا رح نرجع، الناس عم تضحك علينا، الناس عم تقول ييش ورح يرجعوا بس لا إن شاء الله رح نرجع. يعني هذا الشيء مذكور بالقرآن الكريم، يعني ربنا وعدنا بهذا الشيء وبإذن الله رح نرجع على فلسطين. Je quitte Wawel sous les chants et les danses, qui je le sais maintenant, cachent en réalité une douleur profonde. Celle du déracinement d'un peuple.
عندك مفتاح فلسطين؟ لا.